জোড়া করে রাখি বতাহত বিয়পি ফুলরে পাহিতে তোমারে পাহিতে দেখা যেন লাগি জোড়া করে রাখি বতাহত বিয়পি ফুলরে পাহিতে তোমারে পাহিতে দেখা যেন লাগি জোড়ারে পানসো তোমারে কাখনে মন্দিউরি গধুলিয়া I'm a filmmaker, but I think better known in Assam as Dr. Bhupen Hazarika's creative companion. I am extremely honored and thrilled to see the warmth and love and purity of respect which we call bhakti back home in Maharashtra. That all of you in Numaligarh, right from the executives, the workers, the families, the children, the way you have bestowed it on Bhupenda, and I honestly tell you, I've traveled all over India. I come from a film family. I've traveled all over the world, but I have yet to come across this passion that entire Numaligarh has given to Dr. Bhupen Hazarika. There is a lot that I can share with you. It is very important, it's a very important event today for Bhupenda and myself, because after 3 years of an extremely serious illness, with the prayers, the blessings, the love of all the people of Assam, India, the world over, and the blessings of my Satguru, Mata Amritanandi Mai, Bhupenda has once again emerged completely fit, mentally and physically and musically. Today is the second event in which he has performed, and I was so amazed to hear the power in his voice. And when I closed my eyes, I felt it was a 45-year-old Bhupenda singing to us. I also want to share something. He is singing and recording already in Guwahati. We've started 16 important songs created by Shri Shri Shankar Dev, and he will be leaving it for the people of Assam and the world as
archival material in his voice. I think this is his homage that he wants to pay to Shankar Dev. Regarding Numoli Ghar, I was very, I love history and I love everything romantic. So when I heard Bedoda's song, it evoked a lot of pathos in me. And I truly felt that where is the spirit of that young princess? Is she hovering around somewhere, really happy about progress? Or is she unhappy that her historiosity has been snatched away? So all these questions came into my mind, and what amazed me was the beauty of the whole area, the river flowing around you, the green vegetation which has been kept exactly the way God has made it, and also the fantastic discipline and civic sense with which, with perfect punctuality, you people maintain your work lives and your family lives. I wish Numoli Ghar would spread to the whole of India. Maybe someday I'll come here and make a film based against it. I have made a lot of work in my repertoire. Lohit Kinare, then those were from stories of Assamese literature. Then my first film Ek Pal, based against a tea garden plantation right here in Jorhat, and also Daman, which was right there in Nagaon. So I have written and filmed a large part of my life against Assam, and that's obviously because of the inspiration that Bhupenda created in me. And last of all, I want to wish all of you a wonderful evening and a wonderful Bihu ahead, and I hope you enjoyed the short but emotional moment that Bhupenda has given you. I want to specifically mention two dynamic gentlemen who came across. One is Bhavadas with his fantastic creativity of music and talent and organization, and one is your MD, very good looking. He could have been a hero in films. And I read his book of poems when I went back into my room, and I must share with you, it's a very rare experience to find a white-collar executive writing with such angst, such despair, and such poetic melancholia about the world. And I wish Mr. Das, sir, all the best, and please continue your creative journey in literature, whether Penguin pushes you or not. Thank you. Good night. Numoli Ghar Putanagar Nagaran Sabat শ্রীযুক্ত কল্পনালাল নিরবে আমাক উৎসাহিত কৰিছে তেওঁলোকে আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো অহংক জ্ঞানৰে আগাৰ শুনিও বিশব্দে নিশুনি নৈতিকতার ফলন দেখিও মানবতার পতন দেখিও নির্লজ্জ অলভাবে ভূমাকিও পালরে অহংক জ্ঞানরে আকার গুণিও বিক্ষোভে নীরবে উড়ারুই তুমি জ্ঞানবিহীন নিরক্ষর ভাগ্যবিহীন
তারে বন্ধু মানব কবল সংগ্রামী অগ্রগামী করে ব্যক্তি যদি ব্যক্তি কেন্দ্রিক সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্ব রহিত তেনে সুস্থির সমাজ লাভানা প্রিয় তুমি যদি ব্রহ্মার পুত্র এই পিতৃত্ব তেনে নাম মাত্র নহলে প্রেরণা দিদিয়া মত্ত করারে কুরুক্ষেত্রে মত্ত করারে কুরুক্ষেত্রে করবজ্ঞাকে অরিন্দন করা ভীষ্মরূপী অজস্র বীর ভীষ্মরূপী অজস্র বীর জগায় নন্দরা ব্যক্তি কেন্দ্রিক সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্ব রহিত তেনে শিথিল সমাজ তুমি যদি ব্রহ্মার পুত্র এই পিতৃত্ব তেনে নাম মাত্র নহলে প্রেরণা নিদিয়া অভিজ্ঞতারে বন্ধু মানব কবল সংগ্রামী অগ্রগামী আকার মনে নিকপে নীরবে উড়ালুই তুমি উড়ালুই তোমাকিয় We're in the same boat, brother. 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 If you dip one and you're gonna drop the other. Same boat, brother. We're in the same boat, brother. We're in the same boat, brother. If you dip one and you're gonna drop the other. It's the same boat, brother. We're in 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 the same boat, brother. If you dip one and you're gonna drop the same boat, brother. We're in the same boat, brother. We're in the same boat, brother. Oh Lord, look down from your holy place. Oh Lord, in me, what a sea of faith. What a place to belong, this human race. So he built him a boat with a mixed up crew. So he built him a boat with a mixed up crew. With eyes of black and brown and blue. And that's the reason even I have just one bird and just one sky. We're in the same boat, brother. We're in
কেন হঠাৎ মজিয়াত বহি আছে আপোনালোকৰ সময় নষ্ট হ'ল নেকি ইয়ালৈ আহি ষ্টেণ্ডিং অফিচিং দিছে নুমলীগড় উপজেলা নগৰাঞ্চলৰ এই মঞ্চত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে আমাৰ মাজত উপস্থিত থকাৰ বাবে নুমলীগড় উপজেলাৰ পৰিয়াল চিৰকৃতজ্ঞ আৰু আমি সকলোৱে নিজকে আজি ধন্য মানিছোঁ আকাশী গঙ্গা বিচৰা নাই নাই বিচৰা স্বৰ্ণ অলংকাৰ নিষ্ঠুৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামত বিচাৰো মৰমৰ মাত এষাৰ আকাশী গঙ্গা বিচৰা নাই মহা সাগৰৰে কতনা লহৰ লেখিলো মহা নগৰীতে কতনা বাট হেৰুৱালো মৰম জ্যোতিৰ পম খেদি খেদি মৰম জ্যোতিৰ পম খেদি খেদি বোৱালো গুপুতে অশ্ৰুধাৰ নিষ্ঠুৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামত বিচাৰো মৰমৰ মাত এষাৰ আকাশী গঙ্গা বিচৰা নাই হয়তো নিতো হেজাৰ জনৰ হেজাৰ হৰাই পাওঁ তথাপি কিয় বিশেষ জনৰ মৰম বিচাৰি যাওঁ মহা নাট ঘৰে ঘৰে কণ্ঠ শুনিত নিগৰালো মহা শ্ৰোতা জনতাৰে মুখত হাঁহি বিৰিঙালো ক্ষণিক মৌন পৰত কোনেনো ক্ষণিক মৌন পৰত কোনেনো পাতলাব মোৰ দুখৰে ভাগ নিষ্ঠুৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামত বিচাৰো মৰমৰ মাত এষাৰ আকাশী গঙ্গা বিচৰা নাই নাই বিচৰা স্বৰ্ণ অলংকাৰ অনামিকা বিদায় তোমাক জনাও বিদায় অনামিকা বিদায় তোমাক জনাও বিদায় মিঠা সপোনৰ বিলাস ঘৰ মিঠা সপোনৰ বিলাস ঘৰ তোমাক লৈয়ে গঢ়াৰ সময় যে নাই
আহত আকাশ কতো নাই সুখ হতাশাত ভাগি পৰা মানুহৰ মুখ আহত আকাশ কতো নাই সুখ হতাশাত ভাগি পৰা মানুহৰ মুখ মনৰ সে তাৰ কোনো তাজে নাই মনৰ সে তাৰ কোনো তাজে নাই অনামিকা বিদায় তোমাক জনাও বিদায় জোন ডুবি গ'ল আজি আঁউসী ৰাতি ধুমুহাত সৰি গ'ল ফুল জোন ডুবি গ'ল আজি আঁউসী ৰাতি ধুমুহাত সৰি গ'ল ফুল প্ৰেমৰ কবিতা বাৰু কিদৰে লিখোঁ প্ৰেমৰ কবিতা বাৰু কিদৰে লিখোঁ সকলোতে হৈ যায় ভুল